섬기는 김태환 목사라고 합니다. Здравствуйте, меня зовут пастор Ким Пилан, я служу в М-миссии Унгри. 저는 올해 2월부터 오누리 미션을 섬기기 시작했습니다. Я начал служить в Онури М-миссии в феврале этого года. 네, 다양한 예배들을 지금 방문하고 있습니다. И я постоянно посещаю различные служения. 우리 오누리 미션 안에 정말 다양하고 아름다운 하나님의 공동체들을 허락하셨습니다. Господь позволил собраться прекрасным и очень многообразным служением в Онури. 제가 듣기로는 우리 서빙고 러시아 예배가 우리 오누리 미션의 많은 예배들 중에서 제일 초창기에 제일 먼저 시작된 예배라고 들었습니다. И насколько я знаю, церковь Онури, именно русскоязычное служение, было одним из самых первых в М-миссии. 그리고 가장 모범적으로 가장 귀하게 성장하고 있는 모범적인 교회라고 들었습니다. И я слышал также, что эта церковь, она может являться примером роста и служения. 우리 아르투르 목사님 비롯해서 우리 러시아 공동체 리더십들과 모든 우리 지체들에게 다시 한번 감사를 드립니다. Я хочу выразить благодарность пастору Артуру и всем верующим вашей общины. 오늘 창립 기념주의를 맞이해서 하나님께서 기뻐하시는 아름다운 공동체는 어떠한 모습인지 생각해 보기를 원합니다. И сегодня, в день празднования Дня основания служения, мне хотелось бы поразмышлять о том, какой должна быть прекрасная община Господа. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 아름다운지요. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. 공동체에 대한 하나님께서 공동체에 주신 말씀입니다. Это слово, которое Бог говорит о общине. 그렇다면 오늘 성경에서 정말 형제가 이렇게 연합하여 함께 거하는 정말 보기 좋은 선하고 아름다운 공동체의 모습은 어떤 모습일지 같이 한번 보겠습니다. Так давайте сегодня в слове посмотрим, как должна выглядеть община, в которой хорошо и приятно находиться всем вместе в единстве. 오늘 성경 133편 3절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. Давайте еще раз прочитаем 3 стих. 같이 읽어주세요. «Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». 여기서 여호와께서 하나님께서 복을 내리셨다라고 한글 성경에 나와 있는데 원래는 여호와께서 복을 명령하셨다라고 할 수 있습니다. В этом стихе переведено как «Бог заповедал», однако это же слово можно перевести еще как «повелел». 그렇게 하나님이 간절히 우리에게 복을 주기를 원하시는 거죠. Это значит, что Господь очень сильно хочет благословить нас. 근데 그러한 복이 뭐냐면 영생이다라고 얘기합니다. И что же это за благословение? Это жизнь вечная. 우리는 이 땅 살아가면서 다양한 종류의 여러 가지 복들을 우리가 받기를 원합니다. Живя на этой земле, мы хотим получить всякие разные благословения. 그런데 하나님께서 우리에게 주기를 원하시는 복은 영원한 생명입니다. Однако то благословение, которое хочет дать нам Господь, это вечная жизнь. 우리는 일반적으로 나중에 죽은 뒤에 천국 가는 것을 영생이다, 영원한 생명이다라고 생각합니다. Мы привыкли думать, что вечная жизнь в Царстве Небесном наступает после смерти. 그래서 교회에 우리가 신앙생활하러 나오는 목적이 천국 가기 위해서라고 이야기하는 사람들도 있습니다. Поэтому многие считают, что ходят в церковь и ведут духовную жизнь ради того, чтобы пойти в Царство Небесное. 그런데 예수님께서는 이 영생에 대해서 뭐라고 말씀하셨을까요? Но что же говорит Иисус о вечной жизни? 요한복음 17장 3절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. Давайте вместе прочитаем Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. 같이 읽어주시겠어요? 네. Написано, что «Сия же есть жизнь вечная, да знает Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». 네. 영원한 생명은 이렇게 하나님과 우리의 관계가 회복되는 것을 이야기합니다. Написано, что вечная жизнь – это восстановление отношений с Господом. 하나님께서는 예수 그리스도를 우리에게 보내주셔서 깨어졌던 관계를 다시 회복시켜 주십니다. Бог послал Иисуса Христа на эту землю и восстановил разорванные с человеком отношения. 우리는 이런 예수 그리스도의 은혜로 치유받고 하나님을 인격적으로 우리가 알게 되는 겁니다. И через эту благодать мы получили исцеление и личную встречу с Господом по благодати. 그래서 성경에서 이야기하는 이 영생의 복은 하나님의 통치 아래서 그분과 관계가 회복되어
건강하게 살아가는 것을 의미하는 것이죠. Поэтому благословение вечной жизни, о котором говорится в Библии, это жизнь в полноте и в здравых, восстановленных отношениях с Богом. 이런 영생의 축복을 함께 누리는 장소가 바로 우리가 함께 모이는 이 영적인 공동체입니다. И место, в котором мы можем насладиться этим благословением вечной жизни, это община. 우리가 공동체 안에서 형제가 함께 연합하여 살아갈 때 주님께서 주시는 이 영원한 생명의 복을 함께 누리고 경험할 수 있습니다. И живя в единстве с братьями, мы можем испытать лично и насладиться благословением вечной жизни все вместе. 그러면 하나님께서 우리 공동체에 이렇게 허락하신 귀한 복을 시편 134편에서는 어떻게 비유하고 있을까요? А с чем сравнивается это благословение общины в 132-м псалме? 두 가지 그림을 우리에게 오늘 보여줍니다. Здесь описывается два образа. 첫 번째는 한 영혼을 귀하게 여기는 공동체입니다. Первый – это образ общины, в которой ценится каждая душа. 시편 133편 2절 말씀 한번 함께 읽어주시면 감사하겠습니다. Давайте все вместе прочитаем второй стих. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. 지금 읽어주신 이 그림은 구약 성경에서 제사장을 새롭게 세울 때 위임식 장면을 묘사하고 있습니다. Эти стихи описывают ветхозаветную церемонию назначения священника. 공동체가 하나 되어서 함께 연합할 때 어떤 모습이냐면 Что же это за образ, когда вся община стоит вместе в единстве? 제사장을 새롭게 세울 때 그 제사장의 머리에다가 기름을 이렇게 부어서 그 기름이 흘러내리는 것과 같다라고 이야기합니다. Написано, что этот образ похож с тем, как елей стекает с головы первосвященника, когда его назначают. 성경에서 왕이나 제사장이나 선지자를 세울 때는 그 사람의 머리에다가 이렇게 기름을 붓습니다. В Библии описывается, что при назначении царя, священника или пророка на его голову проливают елей. 왜냐하면 왜 기름을 붓냐면 하나님이 맡기신 그 일을 위해서 이 사람을 거룩하게 구별한다라는 그런 뜻입니다. Это означает отделение и освящение данного человека для исполнения Божьего дела. 그러면 이렇게 한 사람의 제사장을 세우기 위해서 너무나 많은 희생과 번거로운 귀찮은 그런 과정들을 거치게 됩니다. И также написано, что назначая священника, необходимо пройти через множество сложных обрядов и жертв. 출애굽기 29장에 보면은 이스라엘 백성이 하나님의 제사장을 세울 때 어떤 과정을 거치는지를 설명하고 있습니다. В 29 главе книги Исход описывается весь процесс назначения священника. 첫 번째로 먼저 제사장과 그의 아들들을 데려다가 물로 씻고 그리고 예복을 입히고 머리에다가 관을 세웁니다. Во-первых, священника и его сыновей нужно было сначала омыть водой, потом одеть специальную одежду и затем положить на голову кидар. 그 다음에 여호와께 성결이라는 패를 또 붙입니다. И также возложить диадему святыни, которая являлась признаком освящения. 그리고 나서 숫송아지를 잡아서 속죄제의 제사를 드립니다. Затем нужно было взять тельца и принести его в жертву за грех. 속죄제는 제사장으로 세워지는 그 사람의 모든 죄를 사하는 그런 제사의 의미입니다. Жертва за грех означает очищение человека, назначаемого в священнике, от всех грехов. 한 영혼이 주님 앞에 서기 위해서 죄가 없이 깨끗하게 세워져야 될 것입니다. Для того, чтобы человек мог стоять перед Богом и служить Ему, все его грехи должны быть очищены. 그런데 여기서 끝나는 것이 아니라 또 있습니다. Но на этом процесс не заканчивается. 이번에는 세 번째로 숫 양을 잡아서 번제를 드립니다. Нужно затем взять овна и принести его во всесожжение. 번제는 어떤 제사일까요? Что такое жертва всесожжения? 제물로 드려지는 동물의 피를 흘려서 죽게 한 다음에 제단 위에 그 제물을 칼로 잘라서 제단 위에다 놓습니다. Животное, которое предназначено для жертвы, его убивают, разделяют на части и возносят на жертвенник.
그리고 그 제단 위에 있는 재물을 온전히 다 태우는 제사입니다. И затем полностью сжигает его. 번제에 의하면 하나님께 내가 온전히 헌신한다, 나의 모든 것을 드린다라는 의미입니다. Всесожжение олицетворяет собой абсолютную жертвенность перед Богом. 여러분, 우리가 한 사람 한 사람을 세울 때 그 사람이 하나님 앞에 온전히 자신의 삶을 드릴 수 있도록 우리가 한 사람 한 사람을 세우는 것입니다. Мы должны наставлять каждого человека, чтобы он был готов полностью посвятить себя Богу. 근데 여기서 끝나는 것일까요? 아닙니다. 또 있습니다. Но и это еще не конец. 이번에는 또 다른 순양을 잡아서 그 피를 제단에다 바를 뿐만 아니라 제사장으로 세워지는 사람들의 몸에다가, 신체 부위에다가 그 피를 직접 바르게 됩니다. Затем берут еще одного овна и его кровью окропляют не только жертвенник, но еще и мажут на части тела священника. 우리 출애굽기 29장 19절에서 21절 말씀을 같이 한번 한 목소리로 좀 읽어보시면 좋을 것 같습니다. Давайте вместе прочитаем сейчас Исход 29 главу с 19 по 21 стих. 3-4. «Возьми и другого овна, и возложит Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон, и возьми кровь, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, и будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним». 왜 이 피를 제사장으로 세워질 사람의 귀와 손가락과 발가락에 바르는 것일까요? Зачем нужно было мазать эту кровь на ухо, палец руки и палец ноги священника? 여러분, 공동체 한 사람을 세울 때 이렇게 공동체가 함께 맹세하는 겁니다. Когда вы ставите священника в общине, вся община приносит клятву. 피를 귀에 바르면서 주님, 오직 주님만의 음성을 우리의 귀로 듣기를 원합니다. Когда мажется кровь на ухо, это означает, что Господь, мы хотим этими ушами слышать Твое Слово. 이 세상에서 들려지는 다른 시끄러운 음성들을 기울이지 않고 오직 하나님의 음성만을 우리 귀로 듣겠습니다. Мы не станем больше прислушиваться к шуму и словам этого мира, но будем прислушиваться к Твоему голосу. 그리고 두 번째로 손가락에, 엄지 손가락에 피를 바릅니다. Затем кровь мажет на правый большой палец правой руки. 우리가 이 손으로 행하는 모든 일이 하나님이 기뻐하시는 일이 되기를 원합니다. Это означает, что Бог, мы хотим этими руками делать угодные Тебе дела. 그리고 나서 마지막으로 발가락, 엄지 발가락, 오른 엄지 발가락에 피를 바릅니다. А затем кровь наносит также на большой палец правой ноги. 주님, 오늘 우리가 발로 밟는 곳이, 우리의 발로 가는 곳이 주님께서 기뻐하시는 곳으로 가게 하여 주시옵소서. Этим мы имеем в виду, что хотим идти в те места, в которые нас желает направить Господь. 세상이 원하는 곳이 아니라 하나님이 기뻐하시는 곳으로 우리의 발걸음을 옮기게 하여 주시옵소서. Господь, мы просим, чтобы Ты направил наши стопы на пути, которые будут радовать Тебя. 오늘 예배 끝나고 오늘 피 모든 사람들 다 귀랑 손가락에 발가락에 다 바르고 갈 수 있게 바랍니다. Я желаю, чтобы каждый из вас помазал эту кровь на свои уши, руки и ноги. 네, 오늘 피가 준비되지 않아서 어쨌든 말씀으로만 바르는 걸로 하겠습니다. Здесь у нас сейчас нет крови, но вы словом помажьтесь. 여러분, 오늘의 교회는 굉장히 큰 대형 교회입니다. Церковь Онуре – это очень большая церковь. 제가 알기로는 우리 서빙고 안산에 보이는 우리 러시아 공동체가 작은 규모가 아니라고 들었어요. И насколько я знаю, община в Сеуле и в Ансане тоже не такая уж и маленькая. 여러분, 교회가 성장하고 커지면서 우리가 잃어버리는 마음이 있어요. Однако, когда церковь растет и увеличивается, есть кое-что, что мы теряем. 한 영혼에 대한 소중한 마음입니다. Это сердце, которое ценит каждого отдельного человека. 저는 개인적으로 중동에 있는 아랍에미리트 연합에 있는 아부다비에서
7년 동안 목회를 한 적이 있습니다. Я служил в течение 7 лет в одной маленькой общине в Абу-Даби в Арабских Эмиратах. 아주 작은 공동체였어요. Это была очень маленькая община. 예전에 오늘교회 큰 교회에 있을 때는 전혀 몰랐는데 Пока я был в огромной церкви Онури, я не замечал, 중동에 있는 아주 작은 교회를 이렇게 섬기다 보니까 교회에 오시는 한 분 한 분이 너무나 소중하고 귀하다는 것을 그때 깨달았습니다. но когда я служил этой маленькой общине, я понял, насколько ценна каждая жизнь, каждая душа. 한 사람 한 사람을 소중히 여기고 그들의 귀와 손과 발에 피를 바르고 온전히 하나님 앞에 기뻐하시는 번제와 속죄제에 제사를 드리는 공동체가 되기를 원합니다. Я желаю, чтобы наша община также стала общиной, помазанной Духом Святым, которые ценят каждого человека, помазывая кровью Иисуса его уши, руки и ноги. 여러분 그런 공동체가 될 때 그 공동체는 마치 아론을 제사장으로 세우면서 머리에 기름을 이렇게 붓는 것처럼 성령의 기름 부으심의 역사가 그 공동체에 임하게 될 줄로 믿습니다. Я верю, что тогда Дух Святой будет помазать эту общину, как елей помазывал голову Аарона. 아멘. 두 번째로 주님께서 기뻐하신 공동체의 모습은 어떤 모습일까요? А какой же второй образ общины, которая радует Бога? 주님의 복음을 증거하기 위해서 위기와 역경을 어려움을 함께 돌파하는 공동체의 모습일 겁니다. Это община, в которой все вместе в единстве и гармонии преодолевают кризисы и невзгоды. 그러한 공동체는 주님 안에서 일치와 연합을 경험하게 됩니다. Эта община будет чувствовать единство и гармонию. 오늘 본문 133편 3절 말씀을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. Давайте еще раз прочитаем 3 стих все вместе. 3 и 4. «Как роса лимонская, сходящая на горы Сионские, и потом заповедал Господь благословение и жизнь навеки». 서로 연합하고 하나 되는 공동체는 헤르몬 산의 이슬이 시온 산의 산들에 내린 것 같다라고 얘기하고 있습니다. Написано, что община, где люди принимают друг друга в единстве, подобно росе Ермонской, сходящей на горы Сион. 여러분 여기 이 본문에 나오는 시온 산은 어떤 산입니까? О какой горе Сион говорится об этом отрывке? 예루살렘에 있는 성전이 있는 곳이 바로 시온 산입니다. Это гора Сион, на которой стоял Иерусалимский храм. 그러니까 이스라엘에서 가장 거룩한 장소고 매일매일 예배가 드려지는 곳이 바로 시온산이었습니다. Это самое священное место в Израиле, на котором каждый день проводилось богослужение. 우리의 신앙생활의 모습에 비교해 보면 매번 우리가 매주마다 모이는 이곳, 우리가 함께 드리는 이곳이 바로 하나님의 임재를 경험하는 그런 축복의 시온산과 같은 장소입니다. Если сравнивать с жизнью нашей современной, то это подобно присутствию Божию, которое мы испытываем каждый раз, когда приходим на место проведения богослужения. 그런데 성경은 그러한 시온산에 헤르몬산의 이슬이 내려야 된다라고 이야기하고 있어요. Однако в Библии написано, что на такое место, как гора Сион, должна сходить роса Ермонская. 여러분 왜 이 헤르몬산을 이야기했을까요? Зачем упоминается эта гора Ермон? 이 헤르몬산은 갈릴리 호수 북동쪽 64km 떨어진 산입니다. Гора Ермон находится в 64 километрах к северо-востоку от Галилейского озера. 산의 높이가 2,815m예요. Ее высота составляет 2815 метров. 이 헤르몬산은 거룩한 산이라고 불린 산입니다. Эту гору называли священной. 이 산이 높은 산이기 때문에 이 산 꼭대기에는 계속 눈이 녹지 않고 쌓여 있습니다. Из-за того, что она такая высокая, на вершине этой горы постоянно не тает снег. 이 겨울에 헤르몬산에 눈이 많이 쌓인 다음에 봄이랑 여름에 이 산에 있는 눈이 녹아내려서 이 중동에 물을 공급하는 그런 역할을 해요. И зимой на всех этих горах собирается очень много снега, а весной он тает и сходит на Палестину, чтобы оросить всю землю. 저는 2023년도에 레바논에서 한 달 동안 안식월을 보낸 적이 있습니다. В 2023 году я провел
свой выходной год в Ливане. 이 레바논 동쪽에 가면은 시리아 난민들이 많이 살고 있습니다. На востоке Ливана живут множество сирийских беженцев. 그곳에는 온누리교회 선교사님들이 시리아 난민들에게 복음을 전하며 활발하게 사역을 하고 있습니다. И там же служат миссионеры церкви Онури, неся им благую весть и служат. 그때 우리 선교사님들과 함께 이 헤르몬산을 직접 가본 적이 있어요. И тогда я вместе с другими миссионерами отправился на эту гору Ермон. 지금도 헤르몬산에 가면 눈이 쌓여 있습니다. В наши дни на ее вершине также лежит снег. 현재 이 헤르몬산은 시리아, 레바논, 이스라엘 국경을 같이 이렇게 접하고 있어요. Эта гора находится на границе современной Сирии, Ливана и Израиля. 그래서 지금 레바논에서 이 헤르몬산으로 갈 수가 있습니다. И поэтому со стороны Ливана можно подняться на гору Ермон. 제가 준비한 사진이 하나 있는데요. Я подготовил одну фотографию. 지금 그 사진을 한번 좀 보여주시기 바랍니다. Пожалуйста, покажите ее. 네, 할렐루야. 네. 이 사진은 2023년도에 제가 직접 헤르몬산에 가서 찍은 사진입니다. Эту фотографию я лично сделал во время своего путешествия на гору Ермон. 구글에서 다운받은 게 아니라 제 스마트폰으로 직접 찍은 사진이에요. Я не нашел ее где-то в Гугле, а лично сфотографировал на свой телефон. 여러분 감동이 없으신데 저는 굉장히 이걸 감동했어요. Хотел бы, чтобы вы впечатлились. 여러분 이 헤르몬산은 굉장히 험난하고 올라가기가 어려운 산이에요. Гора Ермон очень сложная для восхождения. 그리고 이 헤르몬산을 올라가다 보면 깊은 계곡이 있습니다. И на этой горе есть горные реки. 그래서 이 깊은 계곡으로 물이 빠른 속도로 계곡이 물이 흐르고 있어요. И скорость течения в них очень высокая. 근데 중동은 여러분 아시다시피 온도차가 아침 저녁으로 굉장히 심합니다. Как вы знаете, на Ближнем Востоке очень сильные перепады температуры днем и ночью. 그래서 밤에는 굉장히 추웠다가 또 아침에 되면 햇빛이 올라가면 더운데 이 온도차가 심하기 때문에 아침에 이슬이 생기는 거예요. Ночью очень холодно, днем очень жарко, и из-за этих перепадов выпадает много росы. 근데 이 이슬이 굉장히 넓게 퍼집니다. И эта роса, она распространяется очень широко вокруг. 구약의 이스라엘 백성들은 어디에 살든지 1년에 3번씩 예루살렘의 성전으로 내려가서 절기를 지켜야 했습니다. В ветхозаветные времена весь израильский народ, вне зависимости от того, где они живут, должны были приходить в Иерусалимский храм на праздники. 그때 당시에는 차가 없었기 때문에 각 곳곳에 흩어진 사람들이 걸어서 성전으로 걸어가야 됐죠. В те времена не было машин, поэтому все должны были идти своими ногами. 이스라엘 북쪽에 사는 사람들은 이 헐몬산과 같은 험난한 산을 넘어야 하는 경우들도 있었습니다. И те израильтяне, которые жили на севере, они должны были перейти через эту гору Ермон. 고생하면서 산을 넘어서 성도들이 경험하게 되는 것이 무엇인가? Что они испытывали, когда переходили через эту гору? 아침에 그들에게 신선하게 그들에게 다가오는 이슬이었어요. Они могли почувствовать свежесть, исходящей на них росы. 여러분 이렇게 구약의 성도들이 헐몬산을 넘으면서 이슬을 경험했던 것처럼 우리가 이 세상에서 살아가면서 신앙생활하면서 정말 고난과 어려움을 겪으면서 하나님의 이슬을 경험하는 성도들이 있습니다. Есть верующие, которые точно так же, как израильский народ, переходя через гору Ермон, испытали на себе росу, также и проходя через всякие испытания в жизни, может испытать на себе Божью росу. 우리가 하나님을 위해서 복음을 전하다가 우리는 굉장히 이 세상에 살면서 어려움을 겪게 되는 경우들이 있습니다. Когда мы хотим исполнить волю Божью и нести благую весть, мы проходим через разные трудности. 그럼에도 불구하고 우리가 주님을 굳게 믿고 오히려 그 상황 속에서 예수님의 복음을 증거할 때 어떤 일이 일어나게 됩니까? Но если мы, несмотря на все невзгоды, продолжаем жить ради благой вести, то что происходит? 마치 헤르몬산에 이슬이 내려서 그 산을 어렵게 넘어갔던 성도들에게 위로와 새로운 하나님의 은혜를 부어주듯이 우리 성도님들에게도 그런 하나님의 이슬이 내리게 될 줄로 믿습니다. Я верю, что как
Ермонская роса даровала свежесть и влагу для проходящих людей, так и Божье утешение и благодать Духа Святого сойдут на каждого верующего, который проходит через такие трудности. 우리 서민고 러시아 예배 공동체들 지체들에게 주님의 이러한 위로의 성령의 은혜의 담비가 역사가 내리기를 축복합니다. Я благословляю, чтобы на вашу общину сходила такая благодать Божья. 오늘의 교회 위임 목사님이신 이재훈 목사님께서 오늘의 교회 창립 기념 주간에 하신 설교 중에 아직도 기억에 남는 설교가 있습니다. Я помню одну проповедь, которой делился пастор Иджи Хун во время празднования дня рождения всей церкви Америки. 커뮤니타스의 공동체가 이 세상에 있다라고 얘기하셨어요. Он сказал, что существует община коммунитас в этом мире. 이 커뮤니타스라는 말의 뜻은 무엇일까요? Что означает это слово коммунитас? 이 인류학자 빅터 터너라는 사람이 이 커뮤니타스라는 말의 의미를 제일 먼저 이야기했습니다. Антрополог Виктор Джордан был первым, кто использовал термин коммунитас. 이 커뮤니타스는 공동체적 일체감 혹은 깊은 연대 의식을 의미합니다. Это слово означает чувство общинного единства или глубокой солидарности. 그럼 이렇게 공동체적으로 깊은 연합 의식을 느낄 때는 언제일까? Когда же формируется такое единство и солидарность в общине? 공동체가 견디기 힘든 어려운 시기, 그리고 막 공동체를 압박하고 공동체가 막 해체되기 직전에 그런 느낌을 받을 때 공동체의 커뮤니타스 의식이 생깁니다. Коммунитас формируется, когда община переживает трудные времена, тяжелые переходные периоды, давление и моменты, когда кажется, что уже наступила точка ее распада. 왜냐하면 공동체에 어려움이 왔을 때는 공동체가 예전에 살아가던 모습과는 똑같이 살아가서는 그 어려움을 결코 견딜 수 없기 때문이에요. Потому что если община будет пытаться преодолеть эти трудности своим привычным способом, это у них никогда не получится. 그러한 역경과 고난이 다가올 때 공동체에서는 그동안 해왔던 모습과는 전혀 다른 모습으로 살아가야 합니다. Поэтому общине в времена кризиса необходимо начать жить совершенно по-другому, не так, как она привыкла. 여러분, 고난은 우리를 아주 겸손하게 만들어줍니다. Страдания делают нас очень смиренными. 헐몬산과 같은 그 험준한 산을 넘어가면서 함께 힘들어하는 지체들을 서로 이제 바라보게 되는 거예요. Когда мы переходим через такие трудности, как гора Ермон, мы начинаем видеть других верующих. 그래서 서로를 바라보면서 서로를 불쌍하게 여기고 서로를 귀하게 여기면서 그 커뮤니타스의 경험을 공동체가 함께 하게 되는 것입니다. И когда мы видим, что они точно так же страдают, как и мы начинаем увещевать друг друга, относиться друг к другу с милосердием, и таким образом формируется эта община коммунитас. 2016년에 저는 아부다비에 있는 성도님들과 함께 그리스에 있는 그리스로 아우리츠를 가게 되었습니다. В 2016 году вместе со своей общиной в Абу-Даби мы отправились на семейную поездку в Грецию. 그리스 아테네는 이라크, 아프가니스탄, 시리아 난민들이 많이 와 있습니다. В Афинах тогда было множество беженцев из Ирака, Афганистана и Сирии. 그래서 거기에서 사역하고 계시는 저희가 알고 있는 선교사님께서 저희 공동체에게 도움을 요청하셨어요. И знакомые миссионеры, которые служили тогда там, попросили у нас помощи. 매일마다 그들을 위해서 밥을 지어주고 그리고 아픈 난민들을 치료해달라는 그런 부탁이었습니다. Они попросили, чтобы мы помогли, послужив этим беженцам лечением, едой и детскими лагерями. 일주일 동안 거기 그리스 아테네에서 섬기면서 정말 많은 난민들이 몰려왔기 때문에 저희들은 너무나 지치고 너무나 힘든 상황이었습니다. За одну неделю мы приняли так много беженцев, что были измотаны и обессилены. 그리고 이 난민들이 상처가 많았기 때문에 저희들에게 친절하게 대하는 것이 아니라 저희들에게 너무나 불친절하게 이야기를 했습니다. И беженцы — это люди, которые получили уже очень много ран. Из-за этого
они не были с нами учтивы, вежливы и даже не показывали свою благодарность. 그래서 이 난민들을 대하면서 처음에는 너무나 마음이 어려웠어요. Из-за этого нам было очень сложно служить им вначале. 그런데 시간이 지나면서 우리 이 아우리치에 참여했던 한 30여 명의 성도님들이 주 안에서 하나 되는 것을 느꼈습니다. Однако, пока мы продолжали служить там, мы почувствовали единство вместе с другими 30 членами команды, которая поехала туда. 왜냐하면 어려움이 찾아오면 찾아올수록 우리는 서로의 손을 굳게 붙잡고 함께 기도하면서 그 어려움을 돌파하는 그런 시간들을 가졌습니다. Потому что мы проводили очень много времени в молитве друг с другом, когда наступали эти трудности. 그래서 그 30여 명의 성도님들은 나중에 교회에서 어떤 다른 아우리치가 있더라도 그때 그 어려움 속에서 하나님의 은혜를 경험했기 때문에 나중에도 정말 함께 아우리치에 참여하는 그런 사람들이 되었습니다. И все члены этой команды затем, когда случались другие поездки в другие места, они также всегда ездили вместе, потому что испытали уже это чувство единства друг с другом. 그 아우리치에 참여했던 성도들이 30여 명의 성도들이 커뮤니타스의 그 공동체의 경험을 한 거예요. Они испытали на себе это чувство общины коммуникации. 여러분 오늘의 교회는 열방의 주님의 복음을 전하는 선교 공동체입니다. Церковь Онури – это миссионерская церковь, которая несет благую весть по всему миру. 25년 전에 이곳에 러시아 예배가 시작된 것도 그때 당시에 러시아를 사랑하고 또한 러시아 분들에게 복음을 전하기 위해서 정말 기도했던 분들의 수고와 헌신으로 이 공동체가 세워졌는 줄로 믿습니다. Я верю, что 25 лет назад эта русскоязычная община образовалась благодаря молитвам и жертвенности людей, которые любили Россию и жаждали нести благую весть. 그리고 지금까지 하나님 나라의 공동체, 하나님 나라의 복음을 전파하기 위해서 수많은 어려운 순간들을 지나왔을 것입니다. И, скорее всего, за это время община прошла через множество трудностей и кризисов. 하나님의 공동체는 형제가 연합하고 함께 살아갈 때 주님께서 헤르몬산의 이슬을 기적적으로 우리 가운데 허락해 줄 줄로 믿습니다. Я верю, что когда братья в общине живут в единстве, когда Бог изливает на них чудесную росу и гноску. 여러분 고난과 역경이 우리를 결코 나누지 못할 것입니다. Страдания и невзгоды не смогут разделить нас. 오히려 하나님 나라의 그 이슬이 여러분에게 임하게 될 줄로 믿습니다. Но я верю, что наоборот, Божья роса, она сойдет на всех нас. 앞으로 우리 서빙고 러시아 공동체가 고난과 역경을 두려워하지 않고 복음을 위해서 헤르몬산을 넘는 믿음의 공동체가 되기를 축복합니다. Я благословляю русскоязычную общину, чтобы вы не боялись страданий и невзгод, но преодолевали горы и мод ради благовестия. 오늘 시편 133편 말씀을 통해서 주님의 영생의 복을 누리는 러시아 공동체가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Я благословляю вас именем Господа быть общиной, которая наслаждается благословением вечной жизни, как сказано в 132-м псалме. 제사장 한 사람 한 사람을 세우기 위해 정말 희생과 섬김을 감당하는 아름다운 기름 부으심의 공동체가 되기를 원합니다. Я благословляю вас быть общиной, которая имеет прекрасное помазание жертвы и служения ради того, чтобы ставить священников и которая, держась за руки, вместе преодолевает страдания и трудности. 그리고 복음을 전하기 위해 고난과 어려움을 뛰어넘어서 손을 함께 잡고 하나님 나라의 이슬을 경험하는 아름다운 공동체가 되기를 축복합니다. Благословляю вас взяться всем за руки и нести благую весть для того, чтобы испытать на себе схождение Божьей росы.